मानाचे सोयरे म्हणून लाभल्यात आदरणीय श्री गौरीश धोंड, जे गोय राज्य रेड क्रॉस सोसायटीचे मानद अध्यक्ष म्हणून कार्यरत असतात. त्यांनी सामाजिक कल्याणाच्या कितल्याशाच उपक्रमांक नेतृत्व दिला आणि त्यांच्या नेतृत्वान सेवाभावी वृत्तीन आणि समाजा खातीर आशिल्ल्या कामगिरीन ते कितल्याशाच लोकांचे प्रेरणास्थान जाल्ले आसा. हांव त्यांचे माचयेचेर स्वागत करता. तशेंच आमच्या वांगडा आसा डॉक्टर सुनीता आल्लेकर, CMO स्टेट फॅमिली वेलफेअर, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस. हांव तांचेय स्वागत करता आणि तांणी व्यासपीठार बसका घेवची अशें तांचे खातीर मागता. फुडले स्वातेर हांव तिचे स्वागत करता, जिणे आपले पुराय आयुष्य जन आरोग्या खातीर कार्य केला आणि आता ती खंबीरपणान गोय राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेचे नेतृत्व करता. अशी आमची प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर जॅस्मिन ब्रेंडा पिंटो. मॅडम, हांव तुमचे व्यासपीठार स्वागत करता. फुडली स्वातेर हांव स्वागत करता डॉक्टर प्रियंका माळशेकर हांचे, जाणी आतांच आमकां इतले बरे व्याख्यान दिल्ले आसा ब्लड सावंत हांचे, जे गोय राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेन IC डिव्हिजनचे जॉईंट डायरेक्टर म्हणून कार्यरत आसात. ते आपल्या कार्यातल्यान फाटली कितलीशीच वर्सां G6च्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक प्रेरणा दित आसा आणि HIV नियंत्रणच्या क्षेत्रात योगदान दित आयल्यात. सर, हांव तुमचे व्यासपीठार स्वागत करता. रक्तदान जिवीत वाचयता आणि रोपे जिवीत फुलयता. रक्तदान आशेचे बी पेरता आणि रोपे उज्ज्वल भविष्याचे. जीवनात पोसपी या दोन सुंदर संदेशांचा संगम म्हणून आम्ही मानेस्तांचे रोप अर्पण करून स्वागत करता. हांव मागता मिसेस प्रगती मिशाळ हाचे लागीं की त्यांनी माननीय श्री यतींद्र मराळकर, आमचे मुखेल सोयरे, भलायकी सचिव हांचे रोप दिवन स्वागत करचे. हांव मागता मिस हर्षदा वळवयकर हांचे लागीं की ताणे मानाचे सोयरे श्री गौरीश धोंड, चेअरमॅन रेड क्रॉस सोसायटी गोवा हांचे स्वागत करचे. हांव मागता मिसेस सुविधा पिंगे हांचे लागीं की तांणी डॉक्टर प्रियंका माळशेकर हांचे स्वागत करचे. हांव मागता मिसेस जेनेस फर्नांडीस हांचे लागीं की तांणी प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर जॅस्मिन ब्रेंडा पिंटो हांचे स्वागत करचे. हांव संतोष बगदारी हाचे लागीं मागता की ताणे डॉक्टर सुनीता आल्लेकर, CMO स्टेट फॅमिली वेलफेअर DHS हांचे स्वागत करचे. तशेंच हांव आमचे श्री विजय जगताप, असिस्टंट डायरेक्टर BTS गोय राज्य एड्स नियंत्रण संस्था हांकांय माचयेचेर आपयता आणि तांचे व्यासपीठार स्वागत करता. करूया. हांव मानेस्तां कडेन दीप प्रज्वलित करपाची विनवणी करता. रक्तदान जीवनदान या संदेशान प्रेरित जावन मानवतेच्या सेवेक समर्पित हो दिवो प्रज्वलित जाल्लो आसा. देव बरें करूं. हांव मानेस्तांक परत एकदा माचयेचेर बसका घेवपाक विनवणी करता. आम्ही कार्यावळीच्या सुरुवातीपासून ऐकत आयल्यात की रक्तदाते जिवीत वाचयतात, पण आम्ही केन्ना विचार केला की रक्तदान शिबिराचे आयोजन करपी संस्था खऱ्या अर्थान जिवीत वाचोवपाची संद निर्माण करता. म्हाका म्हजे पहिले रक्तदान याद आसा. 19 वर्सांचेर ते रक्तदान शिबिराकूच आशिल्ले आणि त्या संस्थेन म्हाका इतली उर्बा दिली की म्हाका आयुष्यभर रक्तदान करूंक जाय ही इच्छा म्हज्या मनान निर्माण जाली. आणि असे कितलेशेच लोक आसा जे मुद्दम जावन हॉस्पिटलान वचना आणि अशा लोकांक एकत्रित करता
एकीकडे धाडून स्वइच्छे हांव मुखेल सोयरे श्री यतेंद्र मराळकर हांचे लागीं मागता की तांणी ह्या संस्थांचो सत्कार करचो. बिट्स पिलानी के बिर्ला गोवा कॅम्पस. नेटच्या तळ नवा घेता तशी संस्थांनी तयार रावचे. फुडले सुवातेर प्रायमरी हेल्थ सेंटर धारबांदोडा. प्रायमरी हेल्थ सेंटर धारबांदोडा. पिएदाद फर्नांडिस. पिएदाद फर्नांडिस तांचे फुडले सुवातेर सिप्ला लिमिटेड वेर्ना गोवा. Piedad Fernandez. Cipla Limited, Verna, Goa. Goa Shipyard Limited. Goa Shipyard Limited. संत निरंकारी मिशन गोवा. संत निरंकारी मिशन गोवा. फुडले सुवातेर श्री सत्य सेवा ऑर्गनायझेशन गोवा आसा. हांव मागता मानाचे सोयरे श्री गौरीश धोंड हांणी सत्कार करचो. संत निरंकारी मिशन गोवा हे आमचे मुखार आसा. श्री सत्य सेवा ऑर्गनायझेशन गोवा तांचे उपरांत इंडोको रेमेडीज लिमिटेड. श्री सत्य सेवा ऑर्गनायझेशन गोवा. श्री सत्य साई सेवा ऑर्गनायझेशन चूक मागता. इंडोको रेमेडीज लिमिटेड. त्यांच्या उपरांत आसा फिनिक्स सोशो कल्चरल ऑर्गनायझेशन आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ विठ्ठल मंदिर बाना. इंडोको रेमेडीज लिमिटेड. फिनिक्स सोशो कल्चरल ऑर्गनायझेशन. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ विठ्ठल मंदिर बांदा. फुडले सुवातेर कॉम्स्कोप इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड. कॉम्स्कोप इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड. तांच्या उपरांत एनर्जी ऑटोमेशन अँड MV2 फॅक्टरी सिमेंस लिमिटेड सायमन्स लिमिटेड हांणी रेडी रावचे. कॉम्स्कोप इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड.
Automation and MP2 Factory Siemens Limited. फुडले स्वातीर गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट आणि पर्सिस्टंट इंडिया फाउंडेशन. कार्याचो कडकडाट जावनी गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, पर्सिस्टंट इंडिया फाउंडेशन. त्याच्या उपरांत आसा सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडळ केपेम गोवा आणि INS मांडवी. आमच्या मुखार आसा पर्सिस्टंट इंडिया फाउंडेशन. सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडळ केपेम गोवा. INS मांडवी, नुसी मॅरीटाईम अकॅडमी आणि रोटरी क्लब ऑफ पणजी मिडटाउन. INS मांडवी. त्याचे खातीर नेटान ताळयो करच्यो. नुसी मॅरीटाईम अकॅडमी, रोटरी क्लब ऑफ पणजी मिडटाउन आणि ल्युपिन लिमिटेड. रोटरी क्लब ऑफ पणजी मिडटाउन. आमचो अध्यक्ष पळयताले 500 सायकली बी दिल्या. ल्युपिन लिमिटेड आणि मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट सतलोक आश्रम वेर्णा हांनी तयार रावचे. ल्युपिन लिमिटेड, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट सतलोक आश्रम वेर्णा. फुडले स्वातेर आसा डॉक्टर अशोक आमशेकर हॉस्पिटल वाळपय गोंय. हे आसात मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट सतलोक आश्रम वेर्णा. आमशेकर हॉस्पिटल वाळपय, श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगळी जीवोत्तम मठ काणकोण, HDFC बँक लिमिटेड गोवा. त्यांच्या उपरांत आसा युथ ऑफ पिळगांव. हे आसात HDFC बँक लिमिटेड गोवा. असोसिएशन म्हापसा गोंय. त्यांच्या उपरांत शारदा मंदिर स्कूल मिरामार. हे आसा सेंट जेरोम चर्च यूथ असोसिएशन म्हापसा. शारदा मंदिर स्कूल मिरामार. या सगळ्या संस्थांनी समाजाक एक बरें योगदान दिला तर नेटान ताळयो करच्यो. श्री महामाया हायस्कूल एक्स स्टुडंट असोसिएशन मयेम बिचोलीम गोवा.
श्री महामाया हायस्कूल एक्स स्टुडंट असोसिएशन मयेम बिचोलीम गोवा. त्याच्या उपरांत रवळनाथ स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब माऊसवाडा पेडणेम गोवा. हे आसात श्री महामाया हायस्कूल एक्स स्टुडंट असोसिएशन मयेम बिचोलीम गोवा. उपरांत रवळनाथ स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब माऊसवाडा पेडणेम गोवा. ઉપરાંત રેડિસન ગોવા કાંડોલી ફંડી તૈયાર છે. રવળનાથ સ્પોર્ટ્સ એન્ડ કલ્ચરલ ક્લબ માઉસવાડા પેડનેમ ગોવા. રેડિસન ગોવા કાંડોલી. त्यांच्या उपरांत आसा आग्नेल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनियरिंग अँड मॅनेजमेंट आसगाव आणि मिस्टर अनूप पैंगीणकर ब्लड रिलेशन्स फाउंडेशन. हे आसा रेडिसन गोवा कंट्रोले. आग्नेल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनियरिंग अँड मॅनेजमेंट आसगाव गोवा, मिस्टर अनूप पैंगीणकर ब्लड रिलेशन्स फाउंडेशन काणकोण गोवा, मिस्टर जो फर्नांडिस आदिवासी संघटना केपें, मिस्टर विश्वेश देसाई युवा दे सातेरी बाग शेळवणा कुरचोरे, मिस्टर प्रज्योत देसाई प्लस पॉइंट जिम अँड हेल्थ क्लब बाळी, डॉक्टर कौतुक भाटीकर इंडिया रेड क्रॉस सोसायटी फोंडा, MEFs फातिमा हायस्कूल. त्यांच्या उपरांत रोटरी क्लब ऑफ मारगाव मिडटाउन हांणी रेडी रावचे. हे आसा MEFs फातिमा हायस्कूल. Keep doing it when you can. रोटरी क्लब ऑफ मारगाव मिडटाउन. When you congratulations. गोपाल गोविंद पोय रायतुरकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स फोंडा हांणी तयार जावचे. हे आसा रोटरी क्लब ऑफ मारगाव मिडटाउन. Good. Keep the good work doing. आणि गोपाल गोविंद पोय रायतुरकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स फोंडा. हांव मानेस्तांकडे मागता की तांणी बसका घेवची. परत एकदा ह्या सगळ्या संस्थां खातीर नेटान ताळयो जावच्यो. व्यासपीठार बशिल्ले आमचे मानाचे सोयरे श्री गौरीश धोंड हे व्यक्तिमत्व स्वतः रक्तदानाच्या कार्यात त्यांनी जायते योगदान दिला. म्हणूनच त्यांची उतरां आयकच्या शिवाय ही कार्यावळ अर्धवट आसा. हांव मागता श्री गौरीश धोंड हांचे लागीं की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करचे. Chief guest of today's function, IS Yatin Bab, Dr. Sunita, Dr. Pinto, Dr. Priyanka, Umakant, and Jagdap. I see many doctors here in the audience, teachers, voluntary blood donors, organizations, and industrial houses. Well, good morning, all of you. Good morning. Sorry, Osi. Well, congratulations to each one of you who have been doing this lovely life-saving job. रक्तदान दिवप लहान कमी नाही. You are saving somebody's life, and it's really a heart touching that sometimes you don't even know whom you are giving your blood, and you have been saving 3 lives. एक रक्तदान
तुम्ही 3 लोकांना वाचू शकता. So it's very essential that we all come forward as an organization, as a community, as a friend, as neighbors, and try to motivate as many people as you can. Saving lives is more important. I started giving blood during my college days, somewhere in 80, 82, 83. I passed out in 84. I was general secretary for two terms, basically higher secondary as well as, and we were the old College of Commerce there, Antino, where now it was again created into a high court. And finally, it still started till today. I've been doing the blood donation drives every year on my birthday. I don't celebrate my birthdays. Her birthday ko July में we do blood donation drive. Goa Medical College Blood Bank, they write it on their calendar, that particular day is blocked. And people look forward, we normally cross more than 100. 125, 120. So normally every year that is my celebration. And being a chairman of Indian Red Cross Society, as you know, we try to promote many industrial houses, banks, even government offices. We have lined up another camp on 26th of June at JRP Police Ardino. We do camps with fire services. We do camps with a lot of banks. We do camps with industrial houses. So here with us, we have that infrastructure ready. We tie up with Goa Medical College or Asilo or Auspicio. And we try to do as many camps as possible. We need to compliment and really our gratitude goes to Honorable Minister Vishwajit Rane, who has created a modern world-class infrastructure in health sector. Compliments to you also, Yatin Bab, because he has got a team of people like Secretary Yatin, then Pranav, Bhatt, and all those people who have been there who are guiding him. Last week, through Rotary, we have handed over 2 cancer daycare centers, one in Auspicio, one in Asilo Mapsa, both costing about $85,000, almost 1 crore of rupees. When I was sitting in the same function last year, here in the same hall, and there was Dr. Umakant, not Dr. Malya, Dr. Malya sitting right next to me, and he whispered, Gaurish Bab, can you spare a vehicle for us from Red Cross? I said, we had 2 cardiac ambulances which we brought from Delhi, because Delhi Red Cross had got some money during COVID time, and they gave 40 ambulances and all cardiac and 18 blood donation big buses. So we didn't want that bus, so I said, since I was on the national board of New Delhi, I said, I would like to have 2. Tumlal 40 idea, we have only 40. Bigger states like Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, Delhi, we would like to give 2 and go in the small state with 15 lakh population, 3 blood bank. But he gave me only 1. So I fought putting my pressure. And Nadda ji, being the Union Health Minister, is my president, the chairman there at Red Cross. President is of course Rashtrapati. And then I fought with him and I got 2 ambulances for Goa. And both, one I gave to Asilo Mapsa and one we gave to Margaon Hospicio. Both are cardiac, 30 lakhs rupees each. So Malya was knowing that, and Malya said, can you give me one more? So I said, I will try to from CSR. And I'm happy to tell you, Malya is retired, but Sangeeta Amunkar has taken over. Last 2 months back, at the hands of Yatin Maralkar only, we gave a fully equipped, fully specially made tempo traveler costing about 23 lakhs rupees from one lady who gave us a CSR in her father's 100th year of birth anniversary. So that vehicle has been donated to blood bank where they can do as per multiple camps. They shouldn't be short for cars.
गाडीसाठी थांबायला गरज नाही. म्हणजे they straight away were refusing because they had no vehicle at their disposal. Only 1 or 2 vehicles. Now they have got multiple vehicles. This is most sophisticated, well equipped, and they can travel anywhere with air condition and all. So sir, there are companies like bigger like Indigos and big one. You have CSRs with you all. So try to support this type of causes for blood bank where you can save lives. I know you must be doing a lot of CSR activities. You can route it through Red Cross or through Rotary, where I am also part of Rotary. So we can try and help this type of organization where they require support. Everything government can't do alone. Everything Vishwajit and Yatin Maral can't do alone. Take it from me, I know the status. And if you see the infrastructure today, go to super specialty Goa Medical College, one of the state-of-the-art hospital. I was shocked when I was at hospital last week in that auditorium, double the size, triple the size of this auditorium, and I had to go to the washroom. So I just went out and went to the washroom. Nothing less than 5-star toilet. I'm a person from the hotel industry, hospitality. Such a clean, very well maintained toilets there in hospital. You come to the lobby, you will not say that this is an hospital. Compliments Yatin Bab. Thank you so much. Well, I brought my ready speech, but I thought I would speak from my heart, and because Priyanka almost covered most of the topic. So I should leave something for Yatin Bab also to speak. So friends, congratulations once again. You have been doing really a good job, right from Sharda Mandir, Fatima Convent, Rotaries and all industries, Satya Sai Baba. We are there with you, Satya Sai Baba, Red Cross, Manushanti is there. We don't charge you for the hall, nothing, blood donation, right? So we are always open for any organization in Panji. We have got 2 different halls with all infrastructure, blood bank, 1 phone call, we will organize everything for you. Only thing, they should have the dates available because they are running in a tight situation. 1st of July, we have got a theme for Rotary that throughout Goa we are going to do blood donation drive. So we are short about people, the team who can come and collect blood. So that's a big camp we are going to do. And thank you for having me here, Umanga. God bless you. देव बरे करू सर. तुमचे योगदान खरेच अमूल्य असा आणि प्रत्येक कार्यावळीक तुमची उतरां आयकतकच प्रेरणेची नवी किरणा, नवी प्रेरणा म्हज्या मनात जागी जाता. थँक्यू सर. आता हांव आपयता श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगळी जिवोत्तम मठ काणकोण गोंय हांच्या प्रतिनिधीक आणि मागता मुखेल सोयरे IAS श्री यतींद्र मराळकर हांचे कडेन की तांणी तांचो सत्कार करचो. बोला मुझे देव बरे करू मानेस्तान. अशें म्हणटात की शब्दांकडेन प्रेरणा दिवपाची आणि विचारांकडेन दिशा दाखोवपाची शक्त आसा आणि ते शब्द आणि ते विचार आमकां मुखेल सोयरे माननीय श्री यतींद्र मराळकर IAS हांचे कडल्यान आयकपाक मेळ्ळे जाल्यार ही खात्री आसा की ह्या सभाघरांत बशिल्लो प्रत्येक मनीस गिन्यानीत जातलो. तर हांव मुखेल सोयऱ्यांकडेन विनवणी करता की तांणी आमचें मार्गदर्शन करचें. Shri Gaurish Bab, Chairman, Red Cross Society, hardcore social worker. I know him because he's my good friend and he's doing a lot of activity. He's involved in all the activity actually, whichever government organization or this thing is there, he is there. So he's doing a lot of activity actually, and I really appreciate his hard work. Dr. Jasmine Pinto, Project Director, Dr. Priyanka Mashelkar. Namaste and good morning to all of you. It's really good to see all these organizations are doing good work. I congratulate all the organizations and NGOs who are involved and they are doing their good blood donation. It reminds us that each donation is more than a medical act.
It is a powerful expression of solidarity, compassion, and collective responsibility. Inspired by the idea that the whole of humanity can be reflected in a single drop, the campaign highlights how every donor helps from a lifeline that connects and protects us all. When you donate the blood, you just not give the fluid, but you give hope to mother in labor, child in surgery, brother who met in accident, and countless others whose lives depend on timely access to safe blood. When you give blood, it can save more than 3 lives, as rightly said by Gaurish Babu. If you see the figure in 2004, the total volunteers were 53%, but these figures have gone up to 86% in 2025. These impressive figures have not happened by chance. It is the result of sustained awareness campaign, better outreach, strengthening of blood transfusion services, and unwavering commitment of healthcare professionals. This rise shows what coordinated action, public education, and ethical practice can achieve. Yet, our work is far from over. Despite progress, challenges remain in ensuring universal access to safe blood, maintaining high standards of screening and storage, retaining young volunteers donors, combating misinformation and fear about donation. We must therefore focus on strengthening infrastructure, expanding outreach, engaging youth in blood donation. As we mark World Blood Donor Day, I urge everyone to come forward and donate the blood and also encourage others to do the same. I am also regular blood donor, but for last years I could not give it because I was out of state. So this year I will definitely donate my blood. Before I conclude, I congratulate the organizing team for their dedication. Let us commit today to sustaining and accelerating the progress we have achieved. With continued awareness and technical excellence and community participation, we can ensure that no life is lost for want of safe blood. Thank you and heartfelt salute to our doctors, donors, and healthcare workers and all those who are present here. Thank you very much. Jai Hind. खूप देव बरे करू सर. तुमच्या उतरातल्यान फक्त आम्हीच न्हय तर आमच्या शिरांनी व्हांवपी रक्तातलो प्रत्येक थेंब प्रोत्साहित जाल्लो आसा. तर परत एकदा सरांक दिवताळ्यो जावच्यो. आता ज्या संस्थांचे सत्कार जाल्ले आसा तांच्या प्रतिनिधींक जर 2 उतरां उलोवपाची इच्छा आसा तर तांणी मुजरत मुखार येवचें. मागचे बशिल्ले डिग्निटीज आणि हांगा जी संस्थान उपस्थित आहा ती ब्लड डोनेशन आपल्या बरेन ऑर्गनायज करतात तातूंतलोच हांव सुद्दां हिंगा म्हाजें नांव आसा आनंदराय राणे. हांव संध्या रंकानी मंडल रजिस्टर दिल्ली आनी गोवा ब्रांचीस ह्या गोवा ब्रांचीन एज ए सेवा दल व्हॉलेंटियर्स जी असतात सेवा दलाचे प्रतिनिधित्व करता. आणि गोंयान लास्ट सिन्स 1994 आम्ही ब्लड डोनेशन कॅम्प सुरू केलो. आणि म्हाका सांगपाक चड खुशी भोगता की आय एम ऑल्सो एक ब्लड डोनर. Since 1979 I have started first until today. Last 30 times I have donated blood. And Sandhya mission since 1986. Sandhya mission on blood donation सुरू केले.
आणि आज सगळं 15 lakhs units at about 9,000 and plus camp organized केली till today. आणि म्हाका सांगपाक चड खुशी भोगता पर इयर संनिरंकारी मंडळ 75,000 units with donating blood to blood banks all over India. आणि सदांच ब्लड जर दिले माझ्या आमच्या बरोबर गोंयचे प्रभारी म्हणटा ते की संयोजक उमेश देसाई हा हिंगा इज कॉन्ट्रॅक्टर आणि तेगे चलो सुद्धा आसा तो एक ब्लड डोनर. आणि उमेश देसायान असो हांव पेशान एज ए पुलीस ऑफिसर रिटायर्ड PSI. आणि उमेश देसायान असेच एकदा इन्सिडेंट माझ्या कडेन जो हांव ड्युटी करतालो वास्को या ठिकाणी सेंट एंड्रू चर्ची कडेन. तर ड्युटी करतना उमेश देसाय म्हणपाक लागलो म्हाका येयला न्ही एक लेडीचे प्रॉब्लेम जाला आणि तो जिवंतीन ताका एडमीट आहा आनी ताका अर्जंट ब्लड जाय. आणि थोड्याशा वेळार माझ्या बरोबर दुसरो म्हाजो पार्टनर आशिल्लो ताका दवरलो हांवें आनी तेज्याच गाडयेन हांव ब्लड डोनेशन दिवपाक गेलो. आणि ब्लड डोनेशन दिले नंतर एज ए नेव्ही डॉक्टर त्या डॉक्टर म्हाका सांगतालो की आज तुवें ब्लड दिले 3 महिन्यात तू परत दी. 3 महिन्याच्या विथीन 3 months तू परत दिवपाक शकता. म्हणटकीर म्हाका खुशी जाली हांवें परत 3 महिन्यान दिले. एक सिन्सियर तो एक चालूच ठेवलो. आणि आम्ही गोंयांत पर इयर 24 एप्रिल गोवा मेडिकल कॉलेजीन सुद्धा ब्लड मेडिकल GMC सुद्धा थंय आमची नोंद आहा ती 24 हो फिक्स डेट आहा. प्रियंका मॅडम बी खबर आसतली. 24 एप्रिल ही संनिरंकारी मंडळाच्या नावान बरयल्ली आसा तो डेट. आणि त्याच्यानंतर आमच्या उमेश देसायान आमकां एनकरेज केले की एकच दिवस कित्याक वर्सांतल्यान आणखी एक दिवस कित्याक. तर ऑक्टोबरात आम्ही परत ब्लड बँक चालू केलो. सेकंड वर्सांतल्यान 2दा दिवपाक केले. आणि आज घडी गेल्या 2 वर्साच्या लागून उमेश देसाईच्या मार्गदर्शनान आम्ही 3दा स्टार्ट केली आणि ह्या वर्साक आम्ही 4दा करपाक लागून फुडें सरलेले आहा. तर तुमच्या कडेन सगळ्या कडेन मागता की ब्लड डोनेशन एक केल्यार सरान सुद्धा सांगले एक जाता एकटो न्हू 30 जाणांचे जीव वाचतात. आणि खरोखरच आमचे आता रिटायर झालेले डॉक्टर संजय कोरगांवकर सर हेणी आमकां फुडें हाडले की प्रत्येक कॅम्पाक गेले उपरांत आमकां ते सदांच सांगताले तुम्ही करात परत ऑर्गनायज करात परत ऑर्गनायज करात. मोटिवेट केले आमकां. आणि खरोखरच आमचे मिशन संनिरंकारी मिशनाची जी हेड आहा सद्गुरू सुदीक्षा हरदेवजी महाराज आज होच संदेश दिता. आणि आज तो 1 drop ऑफ ह्युमॅनिटीज गिव्ह ब्लड अँड सेव्ह लायफ्स हे आमच्या मनान एक काळजान ठासून दवरया. आणि हिंगा भुरगीं सुद्धा जमलेले आहात. प्रत्येकान हे वड हा बळाव दिल्ले आसा ह्या वर्साचो की तो मनात ठासून दवरा. आणि ब्लड जे दिवपाक लागून जायते जाणांक फुडें हाडात आणि सदांच ह्या ब्लड दिवया. आमी आमच्या गोंयांत एक ब्लडाची केन्नाच कमी पडपा ना ही एक आमी थोडे निश्चय करूया आजच्या दिवसात हे ब्लड दिवसात ब्लड डोनर डे दिवसात. आणि आमी थँक्यू म्हणटा आमकां आज हिंगा ऑर्गनायज करून घेवन आमचे काही उपरांत आपयले आणि आमचो सन्मान केलो. थँक्यू सर. थँक्यू. थँक्यू. नमस्कार सर. मला कल्पना आहे की कार्यक्रम खूप लांबलेला आहे तरी संस्थेच्या बद्दल 2 शब्द बोलण्यास संधी दिल्याबद्दल मी थोडेसे ते मागतो. आजचा कार्यक्रमाचे मान्यवर प्रमुख पाहुणे व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर व्यक्ती व सर्व उपस्थित सर्वांना नमस्कार. आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे
2026च्या निमित्ताने आम्हाला इथं आमंत्रित केल्याबद्दल, आमचा सन्मान केल्याबद्दल संस्थेच्या वतीने आपणा सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानतो. थोडक्यात आमच्या संस्थेचा परिचय करून देतो. संस्थेचे नाव आहे मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट. संस्थेचे कार्य आहे आध्यात्मिक आणि सामाजिक अशा दोन्ही स्तरावर आमची संस्था कार्यरत आहे. सेंटर आहे सध्याचं गोव्याचं, ते म्हणजे वेरडा इथं सध्या आमची संस्था कार्यरत आहे. संस्थेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत: वर्षातून किमान 2 वेळा ब्लड डोनेशन रक्तदान शिबिराचे आयोजन करणे. दुसरं, हुंडामुक्त समाज दौरी फ्री सोसायटी. तिसरं, व्यसनमुक्त समाज ड्रग फ्री सोसायटी. तिसरं, लाच देणे व घेणे दोन्ही वर्ज्य करप्शन फ्री सोसायटी. 5वं, वृक्षारोपण मोहीम. दर या पावसाच्या सीझन मध्ये संस्था ही शेकडो झाडांचं संवर्धन करते. त्याचप्रमाणे स्वच्छता अभियान, गावोगावी जाऊन स्वच्छता नीटनेटकेपणा ह्याच्यापासून अभियान चालू आहे. 7वं, देहदान जागृती. संस्था ही आमची आहे ती देह गेल्यानंतर आधीच नाव नोंदणी करून जीएमसी ला आम्ही टाईप आहोत आणि आमचा हा प्रोग्राम सातत्याने चालू राहणार आणि त्याच्यानंतर बॉडी डोनेशन हा प्रोग्राम आमचा जीएमसीच्या याच्यावर चालू आहे. त्याचप्रमाणे शाळांमध्ये, विद्यालय, पंचायत लेवल, समाज पातळीवर रिफॉर्मिंग प्रोग्राम, समाज सुधारण कार्यक्रम ही संस्था चांगल्या प्रमाणात कार्यरत करते. त्याचप्रमाणे संस्थेचं मुख्य उद्दिष्ट वेद आणि भगवद्गीतेवरील आधारित भक्तिविधी ही सर्वांना समजून सांगणे हाही संस्थेचा मुख्य उपक्रम आहे. 10वं कारण, गरजू व्यक्तींना रेशन व पाण्याची सोय. दर महिन्याला आम्ही त्यांना रेशन पाणी, जे गरजू गरीब लोक आहेत त्यांना दर महिन्याला ही संस्था देण्याचं कार्य करते. असे अनेक उपक्रम संस्था गेल्या अनेक वर्षापासून राबवत आहे. तरी आपल्या सर्वांना विनंती आहे, एकदा तरी आमच्या संस्थेला येऊन भेट द्यावी. पुन्हा एकदा सर्वांचे मनपूर्वक आभार, धन्यवाद, नमस्कार. निमणे एका संस्था प्रतिनिधी कमी संतरिता उलोवपाक. थँक्यू. हांव इच्छित फळदेसाय, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ केप्यां. आमचे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ जे केप्यां आसा, आमी ह्या समाजा भितर, कम्युनिटी भितर आमी हे कार्यरत एक जवळपास आमचे 38 वर्सां जाली हे काम करतात. पूण इतली वर्सां करत आशिल्ल्यान आमचे जशें तुमकां खबर आसा महाप्रसाद पावती, आमचे प्रायजीस बरी आसतात तेजे खातीर आसाच. पूण आमकां खंय तरी अशें दिसून आयलें आमी कम्युनिटी खातीर कितें करतात, जस्ट फक्त थंय चिंतल्या पुरतेच करपाचें कार्य काय आनी कम्युनिटी खातीर कितें दिवपाक जाय, परत फेड करपाची आसा. म्हणून आमकां दिसून आयलें जेन्ना हांव अध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना आमी 3 वर्सां पयलीं 2023 कित्याक न्हू ब्लड डोनेशन कॅम्प असो ऑर्गनायज करया म्हणलें आनी हो ब्लड डोनेशन कॅम्प ऑर्गनायज केलो 2023. पहिल्या वर्साक आमकां सगळे ऑनलायन रजिस्ट्रेशन आशिल्लें. त्या प्रक्रियेत आमकां अराउंड 70 डोनर्स ताबडतोब जाले. आमी ऑन दी स्पॉट रजिस्ट्रेशन आनी करपाक मेळना म्हणल्यार तितलेच हें आशिल्लें, ब्लड बँके कडेन आमकां तितली हेल्प घेवपाक मेळनाशिल्लें. सोंपता म्हणल्यार 500 डोनर्साचें रजिस्ट्रेशन जाता आनी गेल्या वर्साक आमकां अराउंड 421 डोनर्स आशिल्ले आनी आमकां क्लोज करचे पडले कित्याक ब्लड बँकेची कॅपॅसिटी व्हरपाची आनी आमकां तांकां 2 दिसान ऑर्गनायज करून तसो कॅम्प करचो पडलो. म्हणल्यार आमकां आजिलो ब्लड बँकेक हाडची पडली, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट ब्लड बँकेक हाडची पडली आनी जीएमसीचे आमकां सदांच आसतात. डोनेशन दिवन ताका दर्शन मेळनालें. म्हणजे जशें तेंच्यांनी कितें केलें, आतां ब्लड डोनेशन करा, तुमकां तिरुपतीची डायरेक्ट जी सेवा हें आसा दर्शन ती आसा ते डायरेक्ट दिता तुमकां. सेम आमी तशीच पयलीं केल्ली आसा, आमी 2023 केल्ली. आमी तुमी जस्ट डोनेशन करात आनी लायनीन उबे रावपाची गरज ना, डायरेक्ट वसात आनी तुमचो बूक घेवन वसात तुमी. हें एक सांगपाचें आशिल्लें. दुसरी जी आसा, आमी अंदूची आमची जी कमिटी आसा तेंच्यांनी असोच परत निर्णय घेतलो. म्हळ्यार आमकां केपें वाठारांत आमकां फुल्ली इक्विप्ड एम्ब्युलन्स ना म्हणून आमच्या फाटीं अशेंच मिटिंगेक डिस्कशन करून सगळ्यांची मागणी केली. म्हळ्यार आमी केप्या खातीर एक बेसीक लायफ सपोर्ट आशिल्ली फुल्ली इक्विप्ड एम्ब्युलन्स घेवपाची निर्णय घेतलो कमिटीन आनी एम्ब्युलन्स ऑलरेडी बुकूय केल्ली आसा आनी काही दिसान 10 दिसान येवपाची आसा. तशें हांगा सर आमच्या वांगडा आसात. आतां DHA कडेन आमी एप्रोच करून ती एम्ब्युलन्स थंय कार्यरत करपाक आमी तेंचें योगदान लागतलें. थँक्यू सर. देव बरें करूं. हे आयकताना खरेंच खूब बरें दिसता की प्रत्येक संस्था आपल्या परीन समाजा खातीर जाता तितलें चड योगदान आनी बरें योगदान
दिवपाक यत्न करता तर परत एकदा हांव सगळ्या संस्थांक परबी भेटयता आनी तुमची ही कार्य अशीच वडाव मेरेन चालू दवरतले अशी आस्त बाळगिता. आनी कार्यावळ सोंपता म्हाका म्हजें मनोगत व्यक्त करूं कशें दिसता. आमी जेन्ना समाजान मनीस म्हणून कोणाक पळयता तेन्ना ताची जातकात धर्म बॅकग्रावंड खंयच्यान येता कितें करता तें सगळें चिंततात न्ही. पूण जेन्ना रक्ताची गरज आसता तेन्ना आमकां खंयचेंच बंधन लागू जायना. जणू त्याच खातीर देवान सगळ्यांच्या आंगात एकाच रंगाचें रक्त दिला जाय. म्हणूनच रक्त हेच मनशाक मनीस करता आनी रक्तदान हेच मनीसपणाचें प्रतीक आसा. कार्यावळीची सुरवातूय ह्या उतरांनी केल्ली, थेंबे रक्ताचे बळगे जिविताचे, आंगान सगळ्यांच्या एकाच रंगाचे. आनी आमी कशें खूब कितें दान करूं शकता. पयशांचें दान, अन्नदान,